Hi guys! Nandito kami sa Tanay. Tanay ba ito? Marilaki? 3-0 na ano na? Marilaki. Bulacan. Tatlong magkakasunod na panahin. Ha? Yung pizza. Rizal. And ang gagawin namin, magme-message kami kay Chan Pauls isa-isa. Kasi last day niya nakahapon. Okay, ang first one si Mark. Mark. Pwede margarita. Ay. What's your message kay Chan Pauls? I state your name and yung message mo kay Chan Pauls. Hi guys, ako si Mark. Ka-office ko si Chan Paul mga 5 years na ata. Sama ko siya sa Accenture. Beef supreme. Yun. Ang masasabi ko lang kay Chan Paul is good luck Chan Paul! Ayun. Good luck. And have a nice day. Enjoy your day. God bless you. More good lucks to come. That's all. Next. Fran. State your name and your message to Chan Pauls. Name? Hi, my name is Franz. My message to Sean Polay is how did we meet? Sa office. Kasi matagal na akong idol ni Sean Paul. Nakikita niya akong kumanta parate. So nakipag siya. Ano tawag dito? Halubilo. Ayun. Message to Chan. Kasi itong pagre-resign ni Sean Paul, 1 year na to, 1 year in the making. So, happy ako na at last natuloy na siya. Tapos maraming malulungkot na magre-resign na si Sean Paul kasi matinee idol yan sa office eh. So, marami nagkakagusto. Shout out kay Sarah. Shout out kay Kez. Ayan. So, alam ko kung gaano nyo kabet si Sean Paul. Yan. Bert. State your name and your message to Chan Pauls. State your name and your message to Chan Pauls. Robert Carlos Gonzalez. Platform. Chan Pauls. Nalipat lang naman siya sa One to Many nun eh. Dati siya taga-silver eh. Nag-training siya doon. Good luck. Yeah. Bitbitin mo kami pag Joke lang. Ayun, good luck on your future endeavor. See you around pag may time ulit. Labas ulit tayo. Yeah. Okay. Ako best. Hi, my name is Julia. Message ko kay Chan Pauls, happy birthday. Ako una babati sa'yo sa birthday mo. Thank you sa pakain mo. Alam kong masama sa loob mo to. And good luck sa new work mo. Refer mo kami. Hi guys. What can you say about your coffee? So hard. So hot, but Like you. it's nice. Nice, yeah. I like it.